হিন্দি বাক্যের পার্ট 69 ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটিতে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় এমন 60টি হিন্দি বাক্য নিয়ে আলোচনা করব, যা আপনাদের দ্রুত হিন্দি বলতে খুবই সাহায্য করবে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম বাক্য হলো আমার এখন কি করা উচিত। এর হিন্দি হবে মুঝে अभी क्या करना चाहिए। আমার হিন্দি হবে এখানে মুঝে, এখন হিন্দি হয় अभी, আর কি করা উচিত হিন্দি হবে क्या करना चाहिए। তারপর ভেবে চিনতে কথা বলো, হিন্দি হবে सोच समझ कर बात करो। ভেবে চিনতে হিন্দি হবে सोच समझ कर, কথা বলো হিন্দি হবে बात करो। তারপর রাহুল এখন ঘুমোচ্ছে, হিন্দি হবে রাহুল अभी सो रहा है। এখন হিন্দি হয় अभी, আর ঘুমোচ্ছে হিন্দি হবে सो रहा है। তারপর তুমি একটু আস্তে কথা বলো, হিন্দি হবে तुम थोड़ा धीरे बात करो। তুমি হিন্দি হয় तुम, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, আর আস্তে কথা বলো হিন্দি হবে धीरे बात करो। তারপর তার উপর রাগ করো না, হিন্দি হবে उसके ऊपर गुस्सा मत करो। তার উপর হিন্দি হয় उसके ऊपर, বা বলা হয় उस पर। রাগ করো না হিন্দি হবে गुस्सा मत करो। তারপর তার সাথে ঝগড়া করো না, হিন্দি হবে उसके साथ लड़ाई मत करो। তার সাথে হিন্দি হয় उसके साथ, ঝগড়া করো না হিন্দি হবে লড়াই मत करो। তারপর আমার সাথে কথা বলিস না, হিন্দি হবে मेरे साथ बात मत कर। আমার সাথে হিন্দি হয় मेरे साथ, কথা বলিস না হিন্দি হবে बात मत कर। তারপর আমি খুব সমস্যার মধ্যে আছি, হিন্দি হবে मैं बहुत मुसीबत में हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, খুব হিন্দি হয় बहुत, আর সমস্যার মধ্যে হিন্দি হবে মুসিবত মে, আছি হিন্দি হয় হু। তারপর আমি আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চাইছি, হিন্দি হবে मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, আপনার কাছ থেকে হিন্দি হবে आपसे, ক্ষমা চাইছি হিন্দি হবে মাফি মাং রাহা হু। তারপর আমাকে ক্ষমা করুন, হিন্দি হবে মুঝে মাফ কিজিয়ে। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, ক্ষমা করুন হিন্দি হবে মাফ কিজিয়ে। তারপর আমার আসতে দেরি হয়ে গেল, হিন্দি হবে মুঝে আনে মে দের হো গেয়া। আমার হিন্দি হবে এখানে মুঝে, আসতে হিন্দি হবে আনে মে, আর দেরি হয়ে গেল হিন্দি হবে দের হো গেয়া। তারপর আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো, হিন্দি হবে मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। আমি হিন্দি জানো मैं, খুব তাড়াতাড়ি হিন্দি হবে बहुत जल्दी, ফিরে আসবো হিন্দি হবে वापस आऊँगा। তারপর আমি পরীক্ষাতে পাস হয়ে গেছি, হিন্দি হবে मैं परीक्षा में पास हो गया। আমি হিন্দি হয় मैं, পরীক্ষাতে হিন্দি হবে পরীক্ষা মে, পাস হয়ে গেছি হিন্দি হবে পাস হো গেয়া। তারপর কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই, হিন্দি হবে बात बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। কথা বাড়িয়ে হিন্দি হবে बात बढ़ाकर, কোনো লাভ নেই হিন্দি হবে कोई फायदा नहीं है। তারপর বেশি কথা বলবেন না, হিন্দি হবে ज़्यादा बात मत कीजिए। বেশি হিন্দি হয় ज़्यादा, কথা হিন্দি হয় बात, আর বলবেন না হিন্দি হবে मत कीजिए, বা বলতে পারেন मत बोलिए। তারপর এটা আপনার জন্য ভালো হবে, হিন্দি হবে ये आपके लिए अच्छा होगा। এটা হিন্দি হয় ये, আপনার জন্য হিন্দি হবে आपके लिए, ভালো হবে হিন্দি হবে अच्छा होगा। তারপর আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না, হিন্দি হবে मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। আমার থেকে হিন্দি হয় मुझसे, খারাপ হিন্দি হয় बुरा, কেউ হবে না হিন্দি হবে कोई नहीं होगा। তারপর আমাকে এখনই যেতে হবে, হিন্দি হবে मुझे अभी जाना होगा। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, এখনই হিন্দি হয় अभी, যেতে হবে হিন্দি হবে जाना होगा। তারপর আপনাকে আজ আসতেই হবে, হিন্দি হবে आपको आज आना ही होगा। আপনাকে হিন্দি হয় आपको,
आज हिंदी হয় আজ, আসতেই হবে হিন্দি হবে আনাহি হোগা। ঠিক আছে। তারপর আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল হিন্দি হবে মুঝে ওয়াহা জানা পড়া। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, সেখানে হিন্দি হয় ওয়াহা, যেতে হয়েছিল হিন্দি হবে জানা পড়া। তারপর আমাকে এই কাজটা করতে হয়েছিল হিন্দি হবে মুঝে ইয়ে কাম করনা পড়া। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, এই কাজটা হিন্দি হবে ইয়ে কাম, করতে হয়েছিল হিন্দি হবে করনা পড়া। তারপর আমি কাজ করব না হিন্দি হবে मैं काम नहीं करूँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, কাজ হিন্দি হয় কাম, করব না হিন্দি হবে नहीं करूँगा। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন नहीं करूँगी। তারপর আমাকে বাজার যেতে হবে হিন্দি হবে मुझे बाजार जाना होगा। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, বাজার হিন্দি হবে বাজার, যেতে হবে হিন্দি হবে জানা হোগা। তারপর আমি তো এখানে আছি হিন্দি হবে मैं तो यहाँ पर हूँ। আমি তো হিন্দি হবে मैं तो, এখানে হিন্দি হয় यहाँ पर বা বলা হয় यहाँ, আছি হিন্দি হয় হু। তারপর আমাকে কাল দিল্লি যেতে হবে হিন্দি হবে मुझे कल दिल्ली जाना होगा। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, কাল হিন্দি হবে कल, দিল্লি যেতে হবে হিন্দি হবে দিল্লি জানা হোগা। তারপর সেখানে একটু কাজ আছে হিন্দি হবে वहाँ पर थोड़ा काम है। সেখানে হিন্দি হয় वहाँ पर, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, কাজ আছে হিন্দি হবে काम है। তারপর আমি কিছু খেতে চাই হিন্দি হবে मैं कुछ खाना चाहता हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, কিছু হিন্দি হয় कुछ, খেতে চাই হিন্দি হবে খানা চাহতা হু। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন খানা চাহতি হু। তারপর তাড়াতাড়ি এখান থেকে যাও হিন্দি হবে জলদি यहाँ से যাও। তাড়াতাড়ি হিন্দি হয় জলদি, এখান থেকে হিন্দি হয় यहाँ से, যাও হিন্দি হবে যাও। তারপর কাজটা কবে শেষ হবে হিন্দি হবে কাম কব খতম হোগা। কাজ বা কাজটা হিন্দি হবে কাম, কবে হিন্দি হবে কব, শেষ হবে হিন্দি হবে খতম হোগা। তারপর কাজটা 3 দিনের মধ্যে হওয়া চাই হিন্দি হবে काम 3 दिन में होना चाहिए। কাজটা হিন্দি হবে কাম, 3 দিনের মধ্যে হিন্দি হবে 3 दिन में, হওয়া চাই হিন্দি হবে होना चाहिए। তারপর এই কাজটা কেউ করতে পারবে না হিন্দি হবে ये काम कोई नहीं कर सकता। এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, কেউ হিন্দি হবে कोई, করতে পারবে না হিন্দি হবে नहीं कर सकता। তারপর আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন হিন্দি হবে आप इतने दिन कहाँ थे। আপনি হিন্দি হয় आप, এতদিন হিন্দি হয় इतने दिन, কোথায় ছিলেন হিন্দি হবে कहाँ थे। তারপর আমি একটু বাইরে ছিলাম হিন্দি হবে मैं थोड़ा बाहर था। আমি হিন্দি হয় मैं, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, বাইরে ছিলাম হিন্দি হবে बाहर था। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন बाहर थी। তারপর আমি কাজের জন্য গিয়েছিলাম হিন্দি হবে मैं काम के लिए गया था। আমি হিন্দি জানো मैं, কাজের জন্য হিন্দি হবে काम के लिए, গিয়েছিলাম হিন্দি হবে गया था। আর কোনো মেয়ে বললে হবে गई थी। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো হিন্দি হবে जल्दी घर वापस आओ। তাড়াতাড়ি হিন্দি হয় जल्दी, বাড়ি হিন্দি হয় घर, ফিরে এসো হিন্দি হবে वापस आओ বা বলতে পারেন লট আও। ঠিক আছে। তারপর আমি 10 মিনিটের মধ্যে আসছি হিন্দি হবে मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10 মিনিটের মধ্যে হিন্দি হবে 10 মিনিট মে, আসছি হিন্দি হবে आ रहा हूँ। তারপর যে কোনো উপায়ে আমি যাব হিন্দি হবে किसी भी तरह मैं जाऊँगा। যে কোনো উপায়ে হিন্দি হবে किसी भी तरह,
आमी जाबो हिंदी होबे मैं जाऊंगा और कोनो मेये बोलले बोलबेन मैं जाऊंगी। तारपर आमार काछे आसबे ना हिंदी होबे मेरे पास मत आना। आमार काछे हिंदी होबे मेरे पास, आसबे ना हिंदी होबे मत आना। तारपर आमी तोमार जोन्नो की करते पारी हिंदी होबे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आमी हिंदी होय मैं, तोमार जोन्नो हिंदी होय तुम्हारे लिए, की करते पारी हिंदी होबे क्या कर सकता हूँ। तारपर तोमरा सबाई केमन आछो हिंदी होबे तुम लोग सब कैसे हो। तोमरा हिंदी होय तुम लोग और आपनारा हिंदी होबे आप लोग। ठीक आछे, सबाई हिंदी होय सब, केमन आछो हिंदी होबे कैसे हो। तारपर भगवानेर दयाय सब ठीक आछे हिंदी होबे भगवान की कृपा से सब ठीक है। भगवानेर दयाय हिंदी होबे भगवान के कृपा से सब ठीक आछे हिंदी होबे सब ठीक है। तारपर आमी एखन काज करछि हिंदी होबे मैं अभी काम कर रहा हूँ। आमी हिंदी जानो मैं, एखन हिंदी होय अभी, काज करछि हिंदी होबे काम कर रहा हूँ। तारपर आज के आसते देरी हो गेलो हिंदी होबे आज आने में देर हो गया। आज के हिंदी होय आज, आसते हिंदी होबे आने में, देरी हो गेलो हिंदी होबे देर हो गया। तारपर परेर बार थेके देरी होबे ना हिंदी होबे अगली बार से देर नहीं होगा। परेर बार थेके हिंदी होबे अगली बार से, देरी होबे ना हिंदी होबे देर नहीं होगा। तारपर आमी तोर साथे मजा करछिलाम हिंदी होबे मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था। आमी हिंदी होय मैं, तोर साथे हिंदी होबे तेरे साथ, मजा करछिलाम हिंदी होबे मजाक कर रहा था। तारपर तुमी आमाके भूल बुझछो हिंदी होबे तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमी हिंदी होय तुम, आमाके हिंदी होय मुझे और भूल बुझछो हिंदी होबे गलत समझ रहे हो। तारपर आमाके भूल बुझो ना हिंदी होबे मुझे गलत मत समझो। आमाके हिंदी होय मुझे और भूल बुझो ना हिंदी होबे गलत मत समझो। तारपर बोझार चेष्टा करुन हिंदी होबे समझने की कोशिश कीजिए। बोझार हिंदी होबे समझने की, चेष्टा करुन हिंदी होबे कोशिश कीजिए। तारपर आजकेर पर एमन होबे ना हिंदी होबे आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आजकेर पर हिंदी होबे आज के बाद, एमन हिंदी होबे ऐसा, होबे ना हिंदी होबे नहीं होगा। तारपर এই কাজটা তো খুব সহজ হিন্দি হবে ये काम तो बहुत आसान है। এই কাজটা তো হিন্দি হবে ये काम तो, খুব সহজ হিন্দি হবে बहुत आसान है। তারপর এটা তো আমার বাঁ হাতের কাজ হিন্দি হবে ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है। এটা তো হিন্দি হবে ये तो, আমার হিন্দি হবে मेरा, বাঁ হাতের কাজ হিন্দি হবে बाएं हाथ का काम है। তারপর আমি 5 मिनटेर मध्य करे नेब हिंदी होबे मैं 5 मिनट में कर लूँगा। आमी हिंदी होय मैं, 5 मिनटेर मध्य हिंदी होबे 5 मिनट में, करे नेब हिंदी होबे कर लूँगा। तारपर आमार जोन्नो अपेक्षा करो हिंदी होबे मेरे लिए इंतज़ार करो। आमार जोन्नो हिंदी होबे मेरे लिए, अपेक्षा करो हिंदी होबे इंतज़ार करो। तारपर आमी आबार चेष्टा करब हिंदी होबे मैं फिर कोशिश करूँगा। आमी हिंदी जानो मैं, आबार हिंदी होय फिर, एर आरेकटी हिंदी आछे सेटी हलो दुबारा। ठीक आछे, चेष्टा करब हिंदी होबे कोशिश करूँगा। तारपर निजेर ऊपर भरोसा रखो हिंदी होबे अपने ऊपर भरोसा रखो। निजेर ऊपर हिंदी होबे अपने ऊपर बा बोला होय खुद के ऊपर, भरोसा रखो हिंदी होबे भरोसा रखो। तारपर
आमी आपनार पक्षे आछि हिंदी होबे मैं आपके तरफ हूँ। आमी हिंदी হয় मैं, आपनार पक्षे आछि हिंदी होबे आपके तरफ हूँ। तारपर बेशी अहंकार करा भालो नय हिंदी होबे ज़्यादा घमंड करना अच्छा नहीं है। बेशी हिंदी হয় ज़्यादा, अहंकार हिंदी হয় घमंड, करा भालो नय हिंदी होबे करना अच्छा नहीं है। तारपर आमी एटा जेने बुझे करिनी हिंदी होबे मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। आमी हिंदी होबे एखाने मैंने, एटा हिंदी হয় ये, जेने बुझे हिंदी হয় जानबूझकर, करिनी हिंदी होबे नहीं किया है। तारपर आमार एकटू साहाज्य चाই हिंदी होबे मुझे थोड़ा मदद चाहिए। आमार हिंदी होबे एखाने मुझे, एकटू हिंदी হয় थोड़ा, साहाज्य चाই हिंदीते होबे मदद चाहिए। तारपर आमाके मिथ्ये बोलो ना हिंदी होबे मुझे झूठ मत बोलो। आमाके हिंदी হয় मुझे, मिथ्ये बोलो ना हिंदी होबे झूठ मत बोलो। ठीक আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।